imani inayomheshimisha Mungu. Yesu anakuja kuchukua watu ambao walimheshimisha kwa imani zao. Ni ile imani ambayo huyo mtu ataendelea kuomba hata kama hakuna badiliko lolote limetokea kwenye maisha yake. Kuna watu wakiona hakuna mabadiliko kwenye maisha yao, wanarudi kwenye mizimu, wanarudi kwa waganga, wanajimu, wachawi na wasihiri. Nataka nikutie moyo, hata kama umeomba kwa muda mrefu sana lakini hakuna badiliko lolote, endelea kumwamini Mungu. Endelea kumwamini Mungu. Maana Yesu atakapokuja atawakuta watu ambao wataendelea kuamini tu hata kama hakuna kitu ambacho hakimetokea. Yesu atakapokuja mara ya pili atawakuta watu ambao katika misamiati ya lugha zao za kiroho ambao zinaendesha maisha yao na uhai wao hawana msamiati unaoitwa nimekata tamaa. Hakuna msamiati wa kukata tamaa kwa wale wote wenye imani ya kumsubiri Yesu na kumngojea Mungu na mkono wake kwenye maisha yao. Hata kama licha ya kuomba kwa muda mrefu hakuna badiliko lolote wanaoliona kwenye maisha yao.